Guys, oh. Tawag nga pala dito is ruby snapper. Yan. Ruby snapper guys, good size. Grabe. Okay guys. Tapos na. Tapos na kami guys. At sa pating. Mga ilang kilo to, Master Dennis? Estimate. 80. Mga 80 kilos daw guys. Yan. Meron pa yan dito. Yan. Guys. Puno pa yan. Tapos dito meron pa. May ginatanggal pa si Master Justin. Yan. Likit guys. Dito lang yan guys Kwarta sa guys, kwarta. Kwarta yun. 10 line of China. Yan. China na rin. Yan guys. Last na laot na lang to guys.